କହିଲେ ଖରାପ ମୁହଁରେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବା ହୁଏତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ବି ଲୋକ କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଆନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 3 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 19 ଦିନ, ରବିବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 9:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦଶମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 7:33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:25। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:17। ଆଜି ଯାହାକି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଦିବା 9:54 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଯାହା ଦିବା 7:33 ପରେ 1 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ବଂଶହାନି, ତତ୍ସହିତ କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି। ଆଜି ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଲାଉ, ତତ୍ସହିତ କଳମ, ଏବଂ ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମିଷ, ବିରି, ମସୁରୀ, ଅଦା, ନିମ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଦଶମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଜି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ନାମକରଣ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ପୁରାତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ନୌକା ଗଠନ ଓ ତାର ଚାଳନା, ପୁଣ୍ୟାରମ୍ଭ, ନାଟ୍ୟାରମ୍ଭ, ଔଷଧୀକରଣ ଓ ସେବନ, ହଳ ପ୍ରବାହ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ରଣଗ୍ରହଣ, ଦାନ, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧଭକ୍ଷଣ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ନେଉଳ, ଧଳା ପାରା କିମ୍ବା ଧଳା ପାରାର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହାକି ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 10:11 ରୁ ଦିବା 2:31 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବାର ବେଳା ସହିତ କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:41 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 6:17 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ରାହୁ କାଳ ଯୁଗ। ତେଣୁ ରାହୁ କାଳ, ବାର ବେଳା ଏବଂ କାଳ ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 6:19 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 6:21 ରୁ ଦିବା 9:45 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:58 ରୁ ରାତ୍ରି 9:14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା, ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ସଚେତନ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମାନସିକ ଚାପ, ତତ୍ସହିତ
କୁସଙ୍ଗଗାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅବହେଳାଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳାଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ତାହା ବହୁତ ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଇନକମ୍ ଆଜି ଯାହାକି କ୍ଷତି ବା ଇନକମ୍ ଆଜି ନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିବାହ ଜନିତ ବା ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେଥିରେ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
प्रत्येक कार्य आपणकर कार्य अति आनंद प्रदान करिवार उत्तम जुग रहिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य आदि उत्तम जुग रहुची। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई आपणकर दूरयात्रा करबाकू पड़िबो। तेबे दूरयात्रा रे आपणकू टिके सचेतन होई निजर कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। जदि असचेतन रहिबे मिथुन राशि व्यक्ति ताहले आपणकू हानि रहिबो। विशेष करी चोरी संबंध बा आउ कोनोसी परिस्थिति रे आपणकू क्षति सामना करबाकू पड़िबो। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज मधुर संपर्कर वार्तावरण सृष्टि हवा सहित आपणकर परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित भल संबंध रहिबो। शत्रु ठारू आज मिथुन राशि व्यक्ति विजय हबार उत्तम जुग रहुची। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार निश्चित लाभ प्राप्त करने सहित अर्थ किछि मात्रा संचय करिवे। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। मानसिक स्तर रे मध्य आपण सुस्थ रहिबार जुग बनौछि। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7। भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपणक पई बाधा विघ्नर कारण होई पारे। समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति आपणक पाखरे आज जेमिति देखा देबो। तेनु जो मानकर भाग्य जहा कि ग्रह दशा खराब रहुची आज निश्चित टिके सावधान होई चलंतु। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रत्येक कार्य जहा कि जुक्ति तर्क कलह भितर जाई कि रही पारंती। विभिन्न प्रकार समस्या भितर आपण जेमिति आपे चली जिबार कारण बनि जाई पारंती। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रही पारंती। दैनंदिन कार्य रे आपणकर आज प्रभाव देखा देबो। पिला छुआंक भितरे आज कर्कट राशि व्यक्ति भल संबंध न रही पारे। तत्सहित परिवार वर्गक सहित अनेक मनांतर देखा देई पारे। विशेष करी आपणकर स्त्री संबंध भल न रही पारे। आज कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण आशा अनुसार लाभ न करि पारंती। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अनेक प्रकार समस्या भितर गति करिवो। तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति चिंता आपणकर वृद्धि परिवार जुग रहुची। तेणु आवश्यक स्थले निज केमिति सुस्थ रहिबे मानसिक स्तर रे मध्य सुस्थ रहिबे यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। तेबे प्रत्येक कार्य करिबा पूर्व योजना प्रस्तुत करि कार्य करंतु। देखिबे समस्त प्रकार कार्य आपणकर सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग बनेइबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 8। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणकू अनेक प्रकार समस्या दे गति करबा को पड़िबो। ध्यान पूर्वक जदि प्रत्येक कार्य करिवे तेबे जो समस्या आसुची ताकू आपण निश्चित दूरेई करिवार पूर्ण शक्ति आपणक पाखरे देखा देबो जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुछि। तेणु जहा कि सिंह राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य करिबा पूर्वरु निश्चित टिके भावना को स्ट्रांग करिबा। निश्चित जो कार्य करिवे हाते मापी चाखंडे हिसाब रे कार्य करिले समस्त प्रकार कार्य आपणकर सफलता बनेइबो जहा सिंह राशि व्यक्ति राशि चक्र जना पड़ुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज अनेक कार्य रे विजय होबा सहित विशेष करी आपणकर दैनंदिन कार्य रे आपण विजय होबार सुजोग रहुछि। तत्सहित आज व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार किछि मात्रा लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। प्रेम संबंध रे आपणकर संपर्क टिके अस्थिरता देखा देई पारे। पारिवारिक कलह जुक्ति तर्क अशांति परिवेश सृष्टि करिवार संभावना रहुछि। बंधु वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पई निश्चित चेष्टा करंतु। तेबे आज जहा कि सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आगुरी
विचलित करिवार अनेक चांस रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहाँकि कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करुछंती तेबे निश्चित टिके सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि, कारण आज सफलता हवा टिके कष्टकर जुग बनौछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 6। भाग्य रंग आपण व्यवहार करि परिबे नील रंग। ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह शुभ जुग परिस्थिति बनौछि, जहाँकि सकल प्रकार कार्य रे आपण पूर्ण सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग बनौछि। आज कन्या राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण आगकु बढ़िबा सहित निजर पूर्वरु ऑफिस जनित कार्य चिंता आज निश्चित ताहा कार्य पई मुक्त रहिबे एवं आनंदित रहिबे। आज कन्या राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित किछि समय अतिबाहित करि पारंती, जहाँकि आपनको अनेक आनंद प्रदान करिवार सुजोग देई पारे। आज जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य रे आपण आगको बढ़िबा सहित आपणकर आज कार्य गुड़िक अति विचक्षण हबार सुजोग दउछि, जहाँकि मान सम्मान वृद्धि हबार उत्तम जुग रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुगरे रहुछि। व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार अनेक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करुछंती से कार्य आपणकर निश्चित सफलता हेबो, जहाँ आपणक भाग्य राशि रे जणा पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित डॉक्टर परामर्श नहीं पारिबे बा कोनोसी सचेतन रहिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या आपणकर जो ताहा मुक्ति हबार अनेक चांस बनेई पारे। तेबे आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँकि भाग्य संख्या रही 4। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य गुड़िक अति सुरुखुरे हेबो। समस्ते आपण को सहयोग करिवे। कौनसी गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़िक आज पूर्ण होबार सुजोग रहुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज निजर एकाग्रता निष्ठापरता जुगु आपण आगको बढ़िवार निजर कार्य कौशल देखि अन्य माने प्रशंसा करि पारंती। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज धार्मिक अनुष्ठान कार्य रे आपण निश्चित जुग देई पारंती किंबा किछि मंदिर परिदर्शन करिवार सुजोग रहुछि। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति जो माने सामाजिक व्यक्ति सेमानकर आज निश्चित प्रतिष्ठा लाभ करिवार उत्तम सुजोग रहुछि। निजर कार्य कौशल द्वारा आपणकर जहा कि सफलता मान सम्मान वृद्धि करिवार सुजोग रहुछि, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपणको अनेक प्रकार क्षति सहिबाकू पड़िबो। तेणु नूतन व्यापार वाणिज्य ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य जो माने करुछंती सेमाने भी आज अनेक क्षति सहिबाकू पड़ी पारे। तेणु सावधान रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य आदु करंतु नाही। देखि चाहि व्यापार वाणिज्य करिले लाभ निश्चित पाइबे। आज तुला राशि व्यक्ति कौनसी धार आनंतु नाही किंबा धार दियंतु नाही, जहा आपणको पई भलो हेबे। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रेम दुनिया रे आदु भल दिन होई न पारे। अनेक समस्या दे गति करि पारंती आपणकर प्रेम संबंध। तेणु प्रेम संबंध को निश्चित टिके सचेतन रुहंतु। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या वृद्धि करिवो। पूर्वरु जदि थिबो तेबे आज कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती कार्य रे आपणकर केतेकांश रे सफलता मिलिबार चांस रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 2।
भाग्य रंग आपण जहाँकि धला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दौरान। एबे चलतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज कार्य चंचलता आपण अधिक देखा दे पारे, निजर मन रे स्थिरता आसी न पारे। आपण को आज स्थिरता होची एकमात्र आपणकर औषध, जहाँकि आपणकर कौनसी कार्य रे समस्या देव नाही, नहले आपण को विभिन्न प्रकार समस्या दे गति करबा को पड़िबो। विशृंखलाग्रत कार्य होई पारे, अनेक चाप सृष्टि होई पारे, जहाँ पई आपणकर मानसिक स्थिति अनेक प्रॉब्लम रे देई गति करि पारे। तेणु बिछा राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य गुडी को निश्चित योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु, देखिबे समस्त कार्य आपणकर सुरखुरे हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य जहाँकि किछि मात्रा रे उत्तम जुग रहुची, आउ केतकांश रे मध्य आपण पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रही पारंती। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार लाभ करिबा टिके कष्टकर। तेणु जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती निजको टिके स्थिरता अवलंबन करंतु, जहाँ आपणक पई भलो हेबे। तेबे आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विभिन्न समस्या दे गति करिवे। पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहा हठात की पुनरावृत्ति होबार चांस रहुची। तेणु जो मानकर स्वास्थ्य समस्या लागी रहिची आपण टिके आज निजर खाद्य पेय पानी प्रति सचेतन रुहंतु। कौनसी निजर स्वास्थ्य जेमिति खराब न होबो, विशृंखला गति कार्य करंतु नाही। आज बिछा राशि कौनसी कार्य पाई दूर यात्रा करूछंती सेथिरे सफलता होबा भारी कष्टकर। परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित किछि मानसिक स्तर अशांति बा वैचारिक मतभेद सृष्टि होई पारे। तेणु यह प्रति ध्यान दबार बिछा राशि व्यक्ति आवश्यकता रही। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 60% साथ दौरान। एबे चलंतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विषय। धनुराशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित सचेतन सहकारे प्रत्येक कार्य करिबा को पड़िबो। विशृंखलागत कार्य प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। कौनसी कार्य पाई दूर यात्रा करूछंती धनुराशि व्यक्ति आज से कार्य सफलता हेबा भारी कष्टकर। जो मानकर जानुछंती आपणकर भाग्य खराब रहुची, हठात विभिन्न प्रकार समस्या दे गति करूछंती, जहाँकि आघात जहाँकि छोट मोट जहाँकि एक्सीडेंट। तेणु आपण आज ताहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। जो मानकर ग्रह दशा चली आपण माने अनुभव करूछंती, समस्त को मु कहू नाही, जो माने अनुभव करूछंती धनुराशि व्यक्ति आज निश्चित टिके सावधान रुहंतु। कारण आपनकर आघात युक्त रहुची, हठात आसी पारे किछि बाधा। तेणु आपण आज टिके निजको सावधान रुहंतु। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज आपनकर प्रत्येक कार्य जहाँकि विशृंखला दे गति करिवो, मनरे अशांति परिवेश सृष्टि करिवो। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रही पारंती। व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करि पारिबे नाही, बरं क्षति सामना करिबा को पड़िबो। स्वास्थ्यगत दृष्टि आपण को जहाँ की समस्या लागी रहिबो। तेबे आज प्रेम दुनिया रे जो धनुराशि व्यक्ति माने जड़ित अछंती, मधुर प्रेम संपर्कर वार्तालापर सुयोग रहुची, जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ू। तेबे विवाह संबंध कथबार्ता मध्य किछि कहि आगेबार सुयोग रहुची। तत्सहित परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित आपणकर भल संबंध रहिबो, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची धनुराशि व्यक्ति क्षेत्र रे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 1। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज आपणकर सुख्याति निजर प्रतिभा परिप्रकाश द्वारा समस्त कार्य पूर्ण करिवार
ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ ଯୁଗ ବନଉଛି ଗ୍ରହ ରାଶିରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅତି କ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସମାଧାନର ବାଟ ରାସ୍ତା ବାହାରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ହବାର ଗତି ଦେଖା ଦଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି। ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ହବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ଚାପ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଅତି ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ କେମିତି ତାକୁ ସଫଳତା ବନେଇବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିବାହ ଜନିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୁଭମୟ ଯାହାକି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଅତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଯାଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବିଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।
आपण मानसिक चाप एवं कार्य गुड़िक वृत्तिगत कार्य विशृंखलता युक्ति तर्क एवं निज भितर मनांतर मध्य देखा दउछि। तेणु मीन राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। तत्सहित आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रहुछि। भाग्य ग्रह आपणकर निम्नगामी रहुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज जहा कि जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती अनेक प्रकार समस्या देई निज भितर प्रेम संबंध रे कलह युक्ति तर्क मध्य कथावार्ता जाई पारे। तेणु आवश्यक स्थले मीन राशि व्यक्ति चुप रुहंतु। आपणकर प्रेम संबंध भल रे रहिबो जहा आपण यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मीन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपणकु अनेक प्रकार समस्या देबो अर्थात वृत्तिगत व्यापार वाणिज्य मध्य आपणकु क्षति सहिबाकु पड़ी पारे। तेणु यहा प्रति ध्यान दबा सहित कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तेबे आज मीन राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती सेथिरे आदु सफलता प्राप्त करि पारिबे नाही। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज द्विगुणित हवा सहित नूतन स्वास्थ्य आउरी खराब होवार चांस रहुछि। तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।